বাঁশ চাষ ও বাঁশভিত্তিক আয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আজ কাকরাবন কমিউনিটি হলে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সচিবরা এই কর্মশালায় অংশ নেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ এবং বাঁশজাত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন এবং কিভাবে এই চাষের মাধ্যমে চাষিদের আয় বৃদ্ধি করা যায় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় কর্মশালায়। ইন্ডাস্ট্রিজ ফাউন্ডেশন গোমতী জেলার কোঅর্ডিনেটর জুয়েল দেবনাথ জানান, গ্রামীণ এলাকায় বাঁশ চাষ ও বাঁশভিত্তিক শিল্পের প্রসারে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মানুষের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মশালা। তিনি আশা করেন এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে। यहाँ पे जो ग्राम के जो महिला किसान हैं उनके साथ काम करते हैं। उनको त्रिपुरा के लिए बेम्बू कोई नई चीज नहीं है, फिर भी हम बेम्बू से कैसे इनकम कर सकते हैं, वो चीज हम बिजनेस कर सकते हैं, वो चीज को लेकर हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं। दीदी लोगों को समझाने वाले हैं। हम प्लांटेशन करवा रहे हैं दीदी लोगों से। फिर उस प्लांटेशन में 4 साल के बाद जो हार्वेस्ट होगा वहाँ पे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर होगा। बेम्बू को हम प्राइमरी प्रोसेस करके जिस कंपनी को डिमांड है, हाई वैल्यू डिमांड पे हम दीदी लोगों को हेल्प करेंगे, मार्केट लिंकेज करेंगे उनके साथ, ताकि वो लोग वहाँ पे डायरेक्ट सेल कर पाए और दीदी लोग उससे अच्छा इनकम कर पाए।